আজিয়া আজ ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হইতে গেল রাতিয়া হইতে ইয়ার 3-4 দিন আগে তুলতি দুনিয়ার মানুষ ব্যাগ কোনে জাসি সিলাত দে জাসি ফিন্দের দে আর্জেন্টিনার দে ব্রাজিলর আর্জেন্টিনার দে ব্যাকুম মরিদার কিন্তু আর্জেন্টিনা কই আল্লাহ বিলা মেক্সি জিন্দাবাদ মেক্সি সো মাচ থ্যাংক ইউ হারে তো দে থ্যাংক ইউ হারে মেক্সি হক দিবা মুসলমান হক দুষ্ট নে দুশ্মন মাথন আছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ইটালি মাত কাবাবাল্লা ওয়ার্ল্ড কাপ কর দে কাবাবাল্লা মাঝে মুসলমানের দেখা আছে না নাই নাই আছে না আছে আর আমি এডে ইরানও আছে কি আছে সৌদি আরব আছে কতরও আছে মরক্কো আছে মরক্কো को उर्दू में कहते हैं मराकश है ना मरक्कू सऊदी अरब ईरान न बुझो कतर इन सब मुसलमानों देश ने ना कि बेईमानों देश आरा मुसलमानों वहीं तू ठानीले मुसलमानों दिक्कत ठाना बुझ्चो ने ना कि बेईमानों दिक्कत ठाना बुझ्चो एने ठाना दे नफरे क्या इन हरामी केला ने हलाली केला जे अब हरामियों इंसान होती बात तुकान थाना से ठीक ना जे एबेरे बॉल खेला हराम 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 एकदा और राखो किंतु खेला दे रे उदु मुसलमान हजार उदु बेईमान आजे मुसलमान तो मुसलमान दिक्का थाना नहीं बना कि बेईमान दिक्का थाना नहीं बो आज या हजार हजार मुसलमान मुसलमानों दिक्का नटानी ब्राजील दिक्का टान हो दोले न बुझो अल्लाह दे आर्जेंटीना दिक्का टान हो दोले ईमान आजे ने आर ईमान है आरे मुसलमानों दिक्का टान तो होने ना कि बेईमान दिक्का टान तो आर ईमान हो क्या टान तो आर कोलिमा यार मुसलमान दिक्का टान तो होने बेईमान दिक्का टान तो आज यदि बेईमान दिक्का टान दोले बेईमान और गंजी बेईमान और जासी No buzo I got here Brazil Zindabad Argentina welcome and we do le আর বুতর ইমান আছে না আর্জেন্টিনা দে ব্রাজিলর পিকচার ছবি দেখো বানা তুলিয়রে সমনি দিও দইলে মুসলমানের ইনসা বুঝছো নাকি ইজ্জত দিও দে ইনসা বুঝছো দিলে তোমার বুতর ইমান আছে না আছে ये है गायरत एतला हुई दे अरकान और मुसलमान और माहौल है अरकान और मुसलमान और वॉइंडर है कि मोरिस का नो बिया बेकुं कि मोरिस का या वॉइन दूठे मोरिस का या वॉइन खबाबलार बड़ा बड़ा प्लेयर और सभी दियो रे डर बेना तुली